Matami selama 50 tahun tujian oleh ipar gunaun ko matami medoi tujian oleh pargunaun ko bulut mi inang lidahmi na 50 na 60 tahunon siapa andai tu dia dole suping mi matami padmi tangan mi ipar gunaun ko na 50 na 40 tahunon isejope permasalahan na mamar ono kodok inang ngape bagasmu kobunmu kelakuanmu imahisapi tapi alak na jiwanya bergantung ke masjid na tetap tahajudna na tetap duhana mereka itu tanpa hisab dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadan wa ala ali Muhammada bi'adadi kulli ma jara bihil qalam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa sakarallaha katsira. Na sama ita hormati mangidomo tu bapak kepala desa ima bapak Said Pulungan bahat deson Pulungan bada Pulunganon namomo ni paturion tenggo ngamal mbok ruana songon Pulungan nai maul paturion maradop kai detongi songoni staf desa perangkat desa adong lu perangkat muson pasait naro aduh hadir madawidada inda na pigahala kuida padahal udan na penamenek do. Jadi songoni itu bapak-bapak namadung hadir alim ulama ison songoni itu tuan-tuan guru nami ison dua yasiro ini dua yasir. Ono yasir na tobang dot yasir na poso. Maso yasiro ini dua yasir. Ono berarti ya yusro badai tie dua kemudahan. Anggojat ma ada dua. Bapak-bapak songoni para alumni Mustofawiyah adong ison na tobang. Tahun 70 beliau tamat ngape dongau. Leng sehat alhamdulillah. Songoni dison ima alaksi Parwisbo YouTuber on matong kinai ni daho may YouTube on alak bahon alak gunung manaonon ipiral ko niya maon maribu mamanontonon ko nga 10,000 alak jadi ulah kadong namorom nung kini daw gambar mo isi ni dari tong kinai tong kinai pati daon Pak Said ijia channel maligin na maso ni tentongi channel na Aswaja Madinah maso ni de jadi on sejoma namambayan na ima di purba pula dong pengajian Aswaja Madinah warna sampai anak mi so ni daho wajahmu sanga namodom borginun sanga indah jadi nanginang namin na hormati Bope songonon udan inda penghalangon sebenarna aso ada rahmat na mangido udan sejo do pialak mangido udan sejo ape borgini do penaso udan ipero jua tando na udan putangin au di Manisak do borgini di Morabangko jadi si pero do udan tetongkin
Namun dapeng halang menek no kampung iwe itong hadir ama-ama ramyan pada uma-uma na hadiron. Ono, lobi 100 ayat-ayat na hadir, uma-uma 150, hampir sa kampung iro. Tengok kampung taon homo mamaligid na. On perjo kepala desaon. Ono, aso nga dong ama-ama na takubahat di son janda. Mo na maba. Dan mga laklay na, ligid masangay son do laklay mo. Ono, nga napigan na dong laklay na soni. Padahal karejo ondeges. Hadis sahih jelaskan man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Isi alak na mardalan manuntut ilmu. Oh, mardalan niya on bagasan, mardalan doy nang kintusod. Sa kayompa. Mardalan manuntut ilmu, mancaritoon sifat kehidupan ni Rasulullah. Apalagi on Maulid Nabi nang namin na hormati. Ono marpahalo memperingati carito-carito ni Muhammad. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ipamomo Tuhan sa momo na tong kinay masuk surga. Amin. Angkat tangan na porwana sa borginon masuk surga. Mateo. Mongkon na mati disubisak masuk surga. Aura daw sa borginon mate te masuk surga te manjamin nagari Rasulullah. Tenda pe edong manjamin nenda barani do piao. Barani do tuani. Ima. Namun jaminan ni Nabi deh isi namardalan menuntut ilmu akan Allah mudahkan masuk surga. Di kitab Sirajut Talibin ijelaskan inang uma-uma nami na uhormati on pengajianon uma-uma sa kampungon don. Alhamdulillah. Uma-uma seno ben acara, uma-uma doon ben acara ama-ama na minum kopi. Itu tong namo yang golay nga daw ida. Ima denggan daro ni uma-uma on, maminum kopi ro busero pesikaret na nasoni medongan rorotina. Allah mar pahalo do pe, mandapot pahalo. Allah nasoni medongan na mangului deti Bo pesunga ngaro bayoy. Ono. Manyo salmayay nang namin na hormati. Ro carito ni Muhammad ngaro iya na sombong deh. Iban carito memperingati lahir ni Muhammad, mencariton sejarah ni Muhammad. Ngara ro bayoy alak na angkuh deh, alak na sombong dok kirim salam ku siya. Alak na sombong deh alak laimi. Anak mi. Alak na sombong babay. Iban acara ni Muhammad ngaro iba. Tenggo iban gari kibot acara ni setan pul kalaki. Lagi malahir konvensokot ro. Lahir lalu iban guarna si kibot iya. Nasongkal mo manusia. Jadi inang-inang namin na hormati. Jadi na jolo inang na mambayan Maulid Nabi nung meninggal na binta 100 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi day. Ibayan lobi sa poken acaray. Ipasiap panganon, ipasiap mangkoyok ahalay, mangkoyok ambeng, ipasiap susu lengkap, ipasiati fasilitas-fasilitas. Diundang ulama-ulama besar mencaritoon menurut pembutuhan nialai sangason dia do sejarah-sejarah nina binta sehingga dikumpul ima buku-buku ima tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harana aso perlu Allah Ta'ala pe ipuji ya Muhammadi ligin di surah Toha surah Qalam nun wal Qalam di ujung nai wa innaka la'ala khuluqin asim inna nai harfu taukid tituan Allah masuk do pelam taukid dua mangkot na sekirana bahasa mendaling na haram tola bo indi sa nyangkui indi sa nyanyi indi sa nyangku haram tola nani may bo Allah lima sesungguhnya pada diri Muhammad itu contoh ala khuluqin asim, ada khuluqan asim, akhlak yang mulia. Laqad kana di surah Al-Ahzab dijelaskan lakum fi Rasulillah lam nalam laqad lam taukid qad li tahlik laqad kana lakum uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa sakarallahu katsira. Oleh sebab inang mudah-mudahan nian roron tahun mendapat barokah di sisi Allah Ta'ala. Amin. Iberkahi Allah kampung Gunung Manaunon. Ondo dua gunung di son. Pertama Gunung Barani, napaduana Gunung Manaon. Padahal nasorong di son gunung. Iya gunung son. Dapat to apa itu bang tubangi. 5.
Mudah-mudahan gunung manaon mendapat barokah dengan Allah Ta'ala. Amin. Koko amin kon. Ya Rabbal. Ya Nabi salam. Koko bae na masuk TV doon. Ya Rasul salam. Ya Habib imadap padorok dulu tusurun salam alaika isi nama orang lido patangkas salawatullah alaika Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah antas samsun badarun anta nurun anta izzi anta misbahus suduri anta misbahus suduri o Muhammad khodo dabo patorang ante nami khodo dabo patorang ate nami anggo jatmai baca solawati inang tonang ate sunyidik adong buku nawawa ni sonbo karangan ni Syekh Muhammad Alawi Al-Malik rahimahumullah usapai Tuan Yasir ben naono kia di Mokkah yang ay perguru ya sampai ono tebahat dua lak kita na perguru termasuk ma Tuan Royhan Maga Salman Kiai Haji Salman Pul Barokah 39 mocom inang dibukon ijelaskonia pawaid paedah marsolawat tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben hebatna solawati sampai Allah pe marsolawat sampai Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi wahai orang yang beriman bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat-umat nami na hormati adong carito di Tambihul Gopilun Tambihul Gopilin dia adong di kitab Tambihul Gopilin ijaritoon sadabayo kaya datayahnya tu Mokkah di dalan-dalan meninggal ono ijala kelai bakas marobanna ijago ya ayah nyaon tiba-tiba maruboh mukunai menjadi lom-lom badan naik tangis siap asobaya lom-lom mukun ayah kon nirwania pala marnipi ya inang terpodom roni daya bayo mengapusna bayo nalaga naiyas sehingga isa paya ise doho aumada Muhammad sallallahu alaihi wasallam asoroho bahwasana dabo umyapusna malaga ma ayah niai indalom-lom harana ayah mon dabo siang dohot malam pagi dohot sere ngaman takon marsolawat dia akhirnya yas mukunai sebab berkat ni solawat tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inang mangkuling tuan gurun tadi Mokkah Syekh Al-Arabi ipar guru tuan ini pe Syekh Al-Arabi adong najolo anak Pakistan tinggal di Mokkah meninggal bayon itanom di Makla angko imaklantong 2 tahun ipindah kon mai tie yo bantu saroya ipindah kon jasad nai imea kelebihanna isadun pula meninggal kala kingit mamindah konna mardomu du sudai tulang-tulang nai songon nai pakumpul ima kekuasa nai sudun inang maka ipindahkon majasad ni anak Pakistanon inang jad mamindahkon na tu pemakaman saroya on inang pemakaman ni alak jamaah haji don nda bisa obahat di maklay bayan utuh jasad ni bayoon deges uskus marcarito isejau marcarito dongan nialay di Mokkah nomor guar ke haji sahnan ngon si Banggor carito di si Al-Arabi yoban ipindahkon itu potkon kalai ada borunai keluarga nai tolong akhbirna terangkan kepada kami ada ibadah ni alak laimon tangis ada borunai keluarga nai ono
ngada mo mantakon siang dohot malam marsolawat tu nabinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inang namin nga mantak marsolawat tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab mudah-mudahan nian itabahat marsolawat tu nabinta. Rasa cinta apalagi songonon bulan Rabiul Awal lahir ni nabinta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinomat 1000 bayan sadari saborgin. Ma 3000 do solawat minang sadari saborgin. Halo. Ho. Ano sombong-sombong alak. Mamanya abi mison. Ay maday mana. Ano, 1000 do inang dawo. 1000 solawatmu. Au parmen mu cek day. Mapiganing ku ulang pangkuling ko nawang jolaw niya 800 do solawatku niya. Ide sampai 1000 Quran niya pe cek day masalose sa hotob ningku madung ni manombo pajolo ya salose manombo pajolo. Margonti-gonti man tong suami istri marsipay ngot-ngotan. Nanginak namin ang hormati. So salamat dunia, salamat di akhirat. Ancogot pipaingot malak bakasmi. Ndawi da wajah mo boto surun may laaw nim. Olo kecuali mamaninggal ngaro iso nibe. Tong kinay kun maninggal lo mo soroni mo. Sakali dongan sa taon ngay hargoy nabi ilang ilupuan ko nim. Sombong do warni. Sakali sa taon nga rejuk imasojiton menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harana carito ni carito onon adalah sifat ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Songonjero kehidupan hayaun nabi. Adong na baru buku na yoban Syekh Muhammad Solih Al-Umari 24 jam beserta Nabi 24 jam beserta Nabi. Icarito onia sangat sondiado hayaul Nabi, hidup cara hidup ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So salamat kita ita contoh Muhammadi. Maka di kitab Siratun Nabawi bahat guar ni kitab inang ben onokna termasuk di kitabon nabinta namar ibadahi tahan kalai dada bojong sasaborgin membaca Quran. Maka di kitab Hamlatul Quran ijelaskan para sahabat pada masa Nabi jong-jong dolai na sumbayangi khotom kalai Quran pada waktu solat. Ama mulai ngon bismillah sampai an-nas hotom kalai Qurani, maka subuh bapak deba duha deba sampai kotu mah hotom kalai Qurani sa hotom pada waktu sumbayang ni sude. Nah hebat do balai ima sobengka patni Nabi Rasulullah marbosar sampai patni Nabi unjung do sampai inang 5 jam membaca Quran terus menerus. Ima mana bana do pioi nanginang namin na hormati tahan kalay day namun na membaca Quran pada waktu sumbahyang angkun nasaday ba doon pa anggo jadi imam da tola injang-injang no da tong kinay ibain pa imam iba pa Yasir rakaat pertama surah Kahfi na paduana surah Yasin anggoy marlarian may ama-ama na pendek-pendek na iso ni auday mo kahtuan hari Jumat pe pendek-pendek do ayat na. Hari-hari malam hari na sering na manombo na bahati ayat na tarinjang adalah subuh dohor maghrib sesudais. Olo, na deges si suarona tong deges de suarona sa salambar dua lambar penga maulalay. Olo. Jadi nanginak namin na hormati ima so imam pe Pak Said iligin do na deges si suarona. Ulang ipaantak na jati suarona. So di tong ba ipamasuk na deges si na jati suarona do tobang-tobang minggir mamuloy. Olo daga nak awaro jadi imam Pak Sanari bebe. Aso mamulai marurus siponku. Generasi daga nak ubain soro generasi. Gue tantong sa January mamurta na mga luon. So dong generasi di kampungon. Apalagi sa Allah tong kinairom pakon masojid na baru imaje mamay sibot Olo, onggo masojid nonggo dangon isina do nga boto tong kinayon. Olo, harana tanda kiamit daik tanda kiamati. Olo, mereka berlomba-lomba membangun masjid. Maradu deges. Nana tong deges na. Sampai tubalikan na membangun masjid itu ida. Tapi sedikit yang berzikir kepada Allah indah rami 3 baris di son subuh sambaris full day indah ay may sambar sapa untuk indah full na sambaris sipe Allahu Akbar lo jado matukang asa ni na mamiyonay ngaro alak na sombong-sombong mamanusyay Allah
Inang-inang namin na hormati. Napigay, anggo na paling rami masojit imandaling na talon adalah di Masjid Al-Falah si Polu-Polu. Ramano mo sa 10 baris. 200 kalak subuh. 200 kalak pun lupa tu belakang aning. Alhamdulillah. Uma rabagay do mano mo 70 alak 80 alak. Ison adong naro uma. Piga halak tolu. 8. Dah ibu tu mantan itu rahasia ibu ko sudah on ko sadari. Padahal inang on maya tempat tay. Ay doy. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Isedo alak ni tolong ni Tuhan tong kinai. Laki-laki yang bergantung jiwana ke masjid, alak na parsumbayang do. Alak na sumbayang. Di kitab Khosois min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam inang tong kinay di padang mahsar ikumpul mayta sa dunyaon mulai ngon masrik tu makrib mulai ngon Adam sampai kiamat. Inda dong ayu sada-sada pe sada bulung inang inda dong ayu ikumpul maun mulai ngon masrik tu makrib palugut sude. Wanadi al munadi memanggil mana memanggil. Siapa yang melaksanakan sembahyang tahajud terus menerus, kum, berdirilah. Jong mainang na sumbayang tahajud. Ulang markolang-kolang dah. Sadarion tahajud sa pokenay do banga sungoni. Inda mantak-mantak sumbayang tahajud. Jong hum kolil nautikan do halak na tahajud terus menerus. Nautikan do pak. Payadakhulunal jannah bighairi hisab. Berarti ahli tahajud ahli masjid. Ngasoni redong pangurus masjid imasukun ma'ala itu surga tanpa hisab. Isa day alak na tutup tahajudna. Alak na mal milyari dihisap maun. Margelir antri bayangkon mai mulai ngon masrik tu makrib mulai ngon Nabi Adam sampai kiamat antri may nangi pente geliranmu isapaan itimbang matami selama 50 tahun tujia dole ipargunaun ko matami medoi tujia dole pargunaun ko bulutmi inang lidahmi na 50 na 60 tahunon sa pandai tu dia dole suping mi matami padmi tangan mi ipargunaon ko na 50 na 40 tahunon isejope permasalahan na mamar ono kodok inang ngape bagasmu kobunmu kelakuanmu imahisapi. Tapi alak na jiwanya bergantung ke masjid, natotop tahajudna, natotop duhana, mereka itu tanpa hisab dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Totop lo tahajudmu. Halo. Allah nagit mati mo doan. Amin. Wida pe wajah nain darawi daw naran. Ono. Halangan na manolong kita pula matay nang anak mi. Ono. Hartomi. Alaklay mi. Ala baya. Ida pe busuk jasad mo manjalaki mi. Ono guntimu. Ono. Inang namin na hormati. Ahado. Di surah Al-Asr ijelaskan na manolongi bawal asri. Innal insana lafi husrin. Sambung. Illal lasina amanu watawasau bil haqqi sobis sobar. Ibain kalak kita laguna tiada lagi gunanya harta tiada lagi sambung bo gunanya harta kawan karib sana saudara jikalau ada itulah hanya amali doinang ibadahi doinang namanolong kita umi masukon kita inang tuliang lahati namulak mada sude inang hodo mada tinggal dot ibadah mi romai malaikat he
anak boru masa takunu bihasar rajul itan deho dole bayo ibo itan deho dole bayo ibo anggo iman inang menjawab huwa Muhammadur Rasulullah imada Muhammati anggo jatmai botoho Muhammati imam Muhammati selamat memar rabbuka Allahu rabbi heran ko adong bayo na tampan kiri kanan di sampingmu ise dolo heo au mada sumbayang mi au mada wakaf mi au mada masjid mi au mada Quran mi au mada maulid nabi mi au mada sadokah mi au mada anak yatim mi au marsi dadu inak membela ho di jolo ni Tuhan sekirana iben Allah naron borgin mata ita harangang na mambotoon na mangulon angkat tangan na ibotoon na mangulon naron jam 12 dadongi ono ompot-ompot matena manombotar songko ti maninggal si anu niya mawade niya madabu idolokan manombo mau nataprak Wala. Imisedok Luqman inang di kitab Sirajut Talibin, ya bunayya la tuakhiri taubat wa amalis solihat fa innal mauta ya'ti baqtatah. Wahai anakku, jangan tunda-tunda taubat dan beramal solih. Ancogot domai matobang jolo, sesungguhnya mati itu datangnya tiba-tiba. Ompot-ompot. Aw na mabiar sejo mulala na mati. Sering mau inang tangis. Allah, mabiar aso, mabiar ang atar tepatong jawab kunaw diringkon tutuhan. Anggo na adong nga mabiar ibay, ubahan contoh. Allah, mangkuling Pak Said, umpamana na ulang tuntut Pak Said. Uma-uma pengajian darong di kampungon di obat marmayam Tumedan. Ongkos na gratis pulang pergi. Ilen depe uang saku 2 juta sadahalak. Na tinggalkon 1 juta. Olo, panganon isurun sudah lengkap hotel gratis. Rada oke. Rada hoi. No poran-poran malah kampungan. Indah giut kada buse. Gratis mangan, ilen buse pulang pergi epeng, ilen buse depe epeng, itinggal kon epeng. Indah rahoi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ondo pe kampung na nasoragiot. Olo. Harapin na biar doh muta. Marmuta oi bayan pesawat kon malindak. Boh. Ra, ulang dok nasora. Aso gratis to sude. Wajib ke Tumedan. Lalu Tumedan imasukon tu hotel. Mobil na yoban ngonon. Mangan mo itanggung perdalanan. Ilendo pejo epeng. Itinggal kon epeng tu keluarga mo. Indah rahoy. Angkat tangan nasora. Hinantay may nasora sa day. Ipinamamuta day. Ra. Mabiar dah ke Tumedan yang kona gratis sude. Indah. Te contoh wajib melakukan kampungon ke Tumedan, ongkos sendiri, uang sendiri, hotel sendiri, uang saku sendiri, tanggung sendiri, baru mabiar ko. Songoni bada boda mate inang. Aso mabiar iba mate harana ngana dong obanon, anggo nadong do obanon. Tenggo tumokah garining ku gratis dopeng don. Ke tumokah gratis radoi. Baik, madaw tu. Tu si Azir nama kenion bo. Sangat targetis ko niya pindaw. On bandingan do ninang. Pula mate taan cogot. So mabiar kita na mate harana inda cukup bakal mo menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hido daw maknami. Mudah-mudahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Borginon padonok kita tutuhan. Amin. Ya Rasulullah ni Aisyah nasongkal madongan ko na maribadahi bongkak marbo sarado mayaw dapatmu na jamin ni Nabi dohoda masuk surgo na yampun kon dosamu na lewati dohod na getro ahado pelanga Muhammadi apala uhibbu an akuna abadan sakuro. Allah, saya ingin saya menjadi hamba yang sakur. Porang kwa walak
alak sahamba na bersyukur. Nabi ijamin masuk surga gara-gara dia sorong duniaon inda na tanggung ibadah ni beliau tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ita ise malangaita. Ise malangaita. Oleh sebab itu memaknami na hormati so berpikir kita ina so sauduran kita dot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Salawat ada warni. Salawat Jibril, salawat Jibril. Mulai na dapat ima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nda dapat Nabi asoi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mau maknami na hormati ime sebeni pe nangkin di barsanji menyui adong do kalimat ni Allah al jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli borng ini di daerah Manisak ngapi gabe umak-umak na mendapat butuh matinggal baru mu malodon baru mu ndapi ga na malo baru naon on perlu latih pasaiton sodong generasi neon maninggali sin tung kine mati pemarsanjion Allah abtadiul imla bismillatil mustadiram faidol ayah jol manampung na humu jolo lanjut kon dadongon gondo al jannatu wa na'i surga dot nikmat ni surga ipa siap ipa sadio tuhanak naringgas marsolawat tuna binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau maknami na hormati na mulia mada nabinta ite na mulia sa dunia on mencari toon nabinta songon dia do nang cara mangan ni nabi songon dia do cara modom ni nabi songon dia do margaul ni nabi songon dia do keluarga di nabi on ma contoh ni kita contoh mau pengamandang bisa maka nabinta ina ngaunjungi mengeluh inda unjungi mengeluh badan ni Rasulullah uskus Allah Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad inang ahdi Rasulullah lam yaku alaihi subabun abadan Muhammad uskus de ben uskus na unjung de jamaya daganak inang adong sapokil leng uskus ulu ni danaki manjalang dot sahabat ijamay leng uskus anggo iba manjalang inantay dot inantay Allah ndamangan 2 hari baenna oh bayangkon lam yakau alaihi subabun abadan ngaunjung mi songgop lanok tu nabi inda unjung songgop lanok aso harana na lanoki na sonje de gyot ni na bau-bau na bintay uskus nga songgop lanok imada Muhammad harum uskus maka alak-alak na dono kitu Tuhan uskus jadi mau maknami kaya mengaji tu sirimpuan pengajian ni si Sanjaya di sirimpuan ucari toon mada carito ni bayo alak kayu laut na margor haji parlagutan Nasution angkat tangan Nasution pulungan dolang ison sudah lubis ise lubis son ndarong jo pulungan angkat lubis tu kurun tahun lo kumabiar sada mayaram oh 2 mamar tambah ison kampung ini pulungan don Nasution oh Nasution do oh lo marga si Manung Kalit angkat tangan pulungan
Tolualak maya Rangkuti Nasution Bumaya katiyo se Nasution ni dia bawa awalak bas ku Nasution umak dinanakon Nasution ni naso tarlupaon lubis lomok bisuk setia. Oh, alah pulungan dah foto. Nah, PLN deh ningkalai pulungan. Jadi nang nami dah hormati. Pada waktu au mencari ton haji perlagutan lubis jong bayo. Au maguru mangkali makabnai. Manggali makabnai di simar sayang gong alu pau sidimpuan. Aso igali makabnai longsor kuburonan gongai gali terjadi fitnah. Idok kalak jadi-jadian tong kinai. So ditongi benda longsor. Au mengangkat jasad nai, utuh jasad nai uskus. Uskus tu betul utuh. Barahal lebih kurang masa tahun meninggal lebih kurang mamar bulan don. Ma perjolo nama pultak meninggal kita boltok, mapultak maun boltokon. Bau nang ana tanggungi inang nami uskus. Allah. Sadanai saksi na mangulu di perbangunan na margor si Ajam tobang-tobangi. Ia termasuk dohot manggali makamnai uskus. Ahala ngauda ibadah si parlagutanon ningku. Mawania rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Laki-laki yang mengurus masjid. On sedang pembangunan kita tiba. Alhamdulillah. Allah bo pena sasaja bantu, len sasame. Ulang sasaribu. On 5.000 mengonao ni anggojat mama teo na marsidado madakanaki. Sampai do jata sa ompong ningku na hebat maho na manyumbangi ningku. Maratus tong masojit ni bangunia. Allah, mauania naon miyang ginatuawi. Ang maninggal belum tentu. Betul may. Au sangayo keu siarah tu makam ni beliau. Sadari ben uskus na idok anak ku uskus kuburan nai. Isodun, anda yakin lala sangayo keu mengaji uskus. Adong bunga isi-isuan umau mabungaon sanga aso sanga dong uskusna. Indah dong betul. Aso marpuluh miliar wakaf ni beliau. Membana masjidan walau kopason banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid mopesa orang ni cangka ibangun Allah istana dalam surga. Allah on meji tahun bo. Rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, laki-laki yang bergantung di masjid. Imaso Nabi pepindah ia perjolo ibangunia di Kubah adalah Masjid Kubah. Mandoh kita tu Allah, so kita umroh daton bo. Tuanon. Amin. Amin. Oh, isa na porana umroh. Ay mana garis perbakasan ni. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la innal hamda wal mulka la syarika lak. Oh Tuhanku, lehen marasoki dihalak gunung banaonon soki alai tumoka. Amin. Amin ya Rabbal. Ulang jolo Tuhanku pamate ami sebelum ami mangidak Ka'bah siarah tu makam ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imasuke yang gion siasir tiap-tiap ke ari-arion martaon-taon isudun bentagina ngadong sa tagina imokah. Ngadong sa sonang-sonang imokah. Ibadah ni ba totop, tahajud ni ba totop, baca Quran ni ba totop, sonang. Apa permisi mau permen masuk ke tu surun de patoleya. Surun mana buang gini, gede jauh dia. Mende patoley dak anak to ginang onom dak anak. Nomor 5 maon. Kalas toli purba doah kon jolo on sedang menghafal Quranon. Doah kon mainang nami na hormati. Jadi ayah umat nami na hormati karejo ni bayoy mainal maghrib wal isya fil masjid ligin di kitab Ibanatul Ahkam kana ashabu Rasulullah ala ahdihi yantasiruna al isya hatta tahpipar usuhum summa yusalluna wa la yataddauna. Bope hadison tentang masalah membatalkan wudu adalah sahabat Nabi pada masa Nabi, bukan cuma masa Nabi, sampai sekarang di Madinah antara maghrib dan isya tiang-tiang masjid itu mulai isar asar do PT sampai maghrib
ni belajar Al-Quran, ceramah isudun padat de inang di Masjid Nabawi pula ita pemaruan umroh dua wisata Mustafawiyah berangkat ke sudun atau kita tu Mekah au haji atau tahun inang tahun nalet pe haji au padat di antara maghrib isya di masjid anggo di Gunung Banaunon gumatal pantat ni laki melang unon. Oh no, assalamualaikum warahmatullah. Lu kalau lope itu kuluan ni. De bang atu masuk itu ulat di WC maya na solabo de. Ulat di WC. Masuk mau dah boleh ni. Tong kita ada mai. Ni. Na sombong mawaya ya ramle zanyangi. Allah, laki-laki yang bergantung jiwa tu masjid. Sembahyang awabin, membaca Quran. Awan tar maghrib isya ngamelawi. Terbaca mungkin sampai 2 juz. Itu tong inak nami dah hormati dah. Ai mah terbatau sampai 2 juz. Napa dua na ibadah ni qiraatil Quran. Adong cerita ni Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki inang. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'una al-Quran malam yakunu junuban. Nabi itu senantiasa membacakan Quran kepada kami selama ia tidak junub. Cerita ni Syekh Muhammad Al-Adong alak Turki cerita ni sejodot. Isi dolak Turkion ahli Quran mulai menek membaca Quran hoinang piga hotom dola dua Quran sabulan indah dong. Oh Tuhan kolak gunung manaon. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung dah. Tabarakallazi biyadihil mulku. Napotet doi dah. Oh nama mumuna ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Paten. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ayat-ayat jolok. Bismillahirrahmanirrahim wal fajri. Dadong. Ngolak layon dong adalah boleh mau. Baik doi Quran. Inang ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sapian dia sabi. Baca Quran. Muhammad itu tidak berhenti mulutnya membaca Quran daripada mengecek mani dah musi sahroni. Iso ningin sahra ni dia. Majalak nai Sahrani nama main masalah di Indonesia on Sahroni salah ucap si Sahroni gaur sa Indonesia ulang salah ucap mawani ala karab waqad yurjani jarhi sepi burun walabur aliman jaruhal lisan. Apabila pedang melukai badan masih banyak dokter dan bidan yang mengobatinya tapi tidak ada obat sakit hati. Salah ucap. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang yakin kepada Allah hendak mengatakan yang baik atau sipko. Ngawoto bae nimu. Biar dengan pandaponmu umat sianu ndak botoi. Bope ne botomu sipko. Olo umat sianu do olo. Mau wala nga poron nak piborune ada bo. Ala ulang magino tolong juang kang ulang. Nas sutarpangan do panganon ni mulai kon Nabi Adam ni. Omong. Lancar mamayai adu domba madawoi. I masuk neraka deh alak-alak na mga adu domba marsi caci-cacian marsi maki-makinan al hasadu yakulul hasanah kama takulun narul hatop hosat dongki itu nda tola marsi dongkian dua mena tola marsi dongkian ise deh rajulun atallahul Quran atau atallahul ilman laki-laki yang diberikan Allah ilmu lalu ilmu itu ia ajarkan Quran itu ia ajarkan dan diamalkan. Rajulun atallahu malan Allah berikan harta dan jabatan lalu harta dan jabatan itu ia pergunakan membela agama Allah. Ngonau 5 ameh sere nimu ngonau 1 kilo nimu topes deges pembuatanmu yuta barbot. Mo ina sebut tu di galundung ko sere musin sere di tahun on majau masojiton bangun ide tongi mau maknami na hormati ide bentungi imah ahama ibadah nia membaca Al-Quranul Karim. Jadi cerita ni alak Turki nang kinian mulai menek membaca Quran. Adong di lumban dolok iamiani awalak lumban dolok do binang lumban dolok iamian igwarna umpung Quran. Ben membaca Quran saja, menyogot baca Quran, sebelum subuh baca Quran. Maadong mawinang sebelum subuh kau membaca Quran. Halo guys.
Payah maho. Nang namin na hormati. Kau tu baca Quran sehingga anak nai sapaan jarang doa yakin semua baca Quran. Igidok magwarna ompung Quran. Agwarna? Dia ada tegenan ko ompung Quran pada ompung korun. Jadi ompung korun nakikiti deh inang namin na hormati. Kalau membaca Quran saja. Jadi guna lilidahon ng opat macam don. Pertama guna lilidahon ahad inangon ad-du'a man doa. Napaduana marsikir, marsolawat. Napatuluna membaca Al-Quran. Napaupatna dakwah, kalamut thayyib, ucapan yang baik-baik. Maka apabila marsurat qaum ucapkan salam, assalamualaikum. Jawab dong. Mada Waalaikumsalam. Angkang nakedo pe. Olo. Boh, tu dia do angkang ngamang ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia do kakak insyaallah ket-ket tu saba manyabi ta anggi isadarion. Ima da ucapkan salam. Ima salami. Jadi nang-inang namin na hormati. Matobang mada bayoon di Turki. Indah terbacaya Qur'ani be kacamata ngadong icatatia ma Qur'ani ngulengon bismillah sampai annas godang-godang so bisa membaca Qur'ani ma cinta ya tu Qur'ani natagian bapak membaca Qur'an pula ma cinta iba juk opat-opat jam membaca Qur'an nasonangan ni marcahaya do boinang o bagas tai aso pulai baca Quran dot uskus mamin majalis yusalli fihi alaimus salatu wassalam illa qomat fihi raihatu thayyibah hatta tabluga ananis sama fatakulul malaikah hasihi raitu thayyibah min majalis yusalli fihi ala nabi pula marsolawat kala kitu Rasulullah inang uskus nai sampai tu langit marsapa malaikat uskus ni ada donganon uskus ni halak gunung banaon namar solawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi uskus de bagasi dot torang bendia so torang karena dibacakan di situ Al-Qur'an alif dua date a ba dua date ba a bata date ta ba wadate bau anatabo wan sin sop date was najolo deng gosanarinda be membaca Al-Qur'an keau tu tangga bosi ceramah icari tahun kalai masa ada bayo tamatan purba di si mengajar Quran 30 tahun ngadong gajina najolo to ngadong gajini tiapa ahame gajini inda dong tumpur miak demeyai epeng na najolo salimper ipe tumpur ngai bayar amang nai sakat fitrah may upani anggo sanari ala debe kampung-kampung anggo TPA imi ai 30 tahun ikali meninggal bayoy igali makam nai liak nai uskus inda payo ba jasadnya ma uskus 30 tahun mengurus masjid tanpa gaji saja do gaji ni alak bapak tukang asan di masjiton adong deh adong menek IPR akhiron deh teh ngana seimbang nda gaji guar nipa nda gaji adong 2 juta sebulan dah gaji ingom na 500.000 melen kala setahun nga gaji dah gaji maka idang namin na hormati ima ada payaning kung mangurus masyarakat 30 tahun tanpa pilih bulu anggo alim ulamaon inda tolo memihak pak ICP iligit ima alim ulamay mati ya uskus sebelum meninggal dunia jadi nang namin na hormati ida palanjut carito ng kinian pula meninggal amang ni bayo alak Turki tanom dot Quran konnya ono ngaonok meninggal ya ikemas di bain anak nai Quranon deges gananna sarudi itai peti madaboy ipeti meninggal ayah nalai itanom dot Qurani bayang kon may ngai boto alak na solih bayoon de boto alak na donok tutuhan dot ahli Quran ngadok naman boto na kecuali keluarganya istrinya anak-anak niya habis ngoni beberapa tahun kemudian berangkat anak nai haji tu Mekah habis ngoni ke tu Madinah habis mulak ngon masjid kaya tu toko ni daya mada itu koi Quran nayah niay heran ni yang ane pecetak kon ime Quran nasadai aso dong di tokoon heran me batong tie ono isa pa iya ngon dia doro Quranon niya igadis bayo panggali kubur igadis bayo ono perlu ni sepeng
utabu siapa ngajung ida songonon ni bayoy iji alakna oban au jolo yobania iji bot bapaon manggali kubur au dibaki wida mayat disi utuh ubot Quran nai kita joli takali igali ternyata ayah ni bayone turki do inang itanom manida dibaki ipindahkon Allah jasad nai dibaki utuh manganggu ke disi. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahumullah mengatakan sesungguhnya ahlul Quran dan ahli ibadah yang baik-baik itu akan dikumpulkan beserta orang-orang yang baik. Bahkan Syekh Muhammad Alawi sendiri pun sesudah meninggal 2 tahun lebih kurang dikali dipindahkan jasadnya indah mutawatir lu cari tonon tiasir utuh jasadnya utuh porno raminang utuh jasadmu baca Quran itu baca Quran. Wando mana-mana longko inang Allahumma arhamna bil Quran sabu waj'alhu lana wa nuran wa hudan Allahumma zakirna wa allimna warsukuna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Oh Tuhanku lehen majami rasuki so bisa kami membaca Quran siang songoni malam do jadion ma Quranon hujjah panolong pambela nami di alam barzah. Oh Tuhanku jadion ma Quranon panolong pambela nami di alam kubur. Alak-alak na ahli Qur'ani islamatkan Allah subhanahu wa ta'ala jasadnya, amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab inang mulai sadarion baik niat ipigisar ramu indah tinggalkan membaca surah tabarok indah jauh tinggal membaca Quran pinomat sahotom sabulan. Allah sahotom sabulan sotik do mo inangi 5 menit subuh 5 menit habis duha 5 menit habis suhur 5 menit asar 5 menit akrib 5 menit isya 30 menit udah lalu mada sajus Qurani ampun naon mabaya terakhir membaca Quran ancogot inang halak do male membaca Quran tu bagasku jad maalak membaca Quran tu bagas niba mocom ngawor goroh meninggal. Waduh pejoy. Ampun naon mau terakhir masuk masjid ancogot na yangkat do mau bayatu masjiton on mada carito inang sejarah ni nabi pati daun mencaritoon sangat jonjo ada sifat-sifat ibadah ni Nabi Muhammad dan ibadah alak-alak na solih tabiin dot salapus solih sesudah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majam 3 jam 11 ma lewat 10 menit mapas na mga jonaw sajom lewat 5 menit hidup kira boy pas sajom say maguru na ni jadi nang dawa Olo ngajung lewati benjojon narang kuna mga ji mau namin na hormati tar 10 menit naik lebih kurang itu ceritoon sejarah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ya jolo kuang kie betolong mana Allah terus anak lo jam ikut lo jangan ini melek memaksa benar ginjang bisa mikir
wasallam. Jadi ayah nami songoni umat nami na hormati, kita lanjutkan mulak sejarah ni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi inang pula modom kana wudu'an marwudu de Nabi na modom ngaunjungi Nabi na sodop tudu totop wuduna. Jadi kau ceramah tu si kara-kara marsudot bayo 78 tahun umurna bisa rupi marlojong dopeng marso di Mekah kami ahado leuda ubat muningku lebih kurang 30 tahun amang nganjung botol wuduku. Jadi pula menjawet, pula botol menjawet, au indah lalu au. Nah permasukan indah pesalo se menjawet marwalai. Oh loh, indah pesalo se menjawet ma botol. Oh loh, nah hebati alak na totop kudukna. Jadi sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana nanti umat Muhammad di akhirat membedakan umat yang lain, umat nabahat? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurrun muhajjalin min asaril wudu faman istata'a minkum ayutila gurratahu falyafal. Umatku nanti pada hari kiamat wajah-wajah tempat wudu itu bercahaya. Asok bekas wudu dan sujud ima sobahati tutup marwudu batal-batal marwudu manombo umsalo serepe marwudu marwalai menjawab musi anak baru ipagulungnya mau nagorit musi ketero dia jawab ini ya wujudnya lalu memang nagodangan ibadah nion nagodangan pahalo nion oh namar wudu pahalo nagodangin ang namin na hormati tutup sebelum koring wudu ni bay isunatkan sembahyang sunat wudu. Oh ya Ali adong mendok na ya Bilal, apa penyebabnya saya dengar suara sandalmu di surga? Lalu dia menjawab, sesungguhnya saya habis selesai berwudu lalu saya sembahyang sunat wudu. Ini tong dabo sembahyang sunat inang-inang namin na hormati nabi tay totop marwudu las modop yanamu ainahu walam yanamu qalbuhu modom matani nabi tiang watu atinia na marsikir de na modomi anggo itay nang modom matanay mungkor dope mo inda sanjange yanamu ainahu yaskurullahu ala kulli ahyani nabi ngamantaki mangingot Allah pulai tayo sumarwudu. Lalu Nabi dalam Askarun Nawawi membaca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu ia tiupkan. Yang buskonia teurang marisok menamarumbun. Lalu dia puskan ke seluruh badan kecuali kehormatan. Aku nani atid obat ni Nabi supaya tidak terjadi daripada orang yang memfitnah dan mendengki. Ini tong dai apabila Nabi bangun tengah malam lalu dia berwudu lalu melaksanakan sembahyang tahajud. Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang tahajud seumur hidupnya. Bagi kita sunat, bagi Nabi wajib. Maka di kita pun ijelaskan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki inang adong najol hamba Allah na tutup tahajud, tutup wudu na tutup tahajud, meninggal bayon. Dipindahkan igali makam naik. Ben na koring dope makamon maksudna baru Nabi tanam tar 4 tahun igali makam ibain buse samping nai makam longsor kuburani tadi tu kuburan di Bayoy na mangolu do Bayoy ibakasan kubur sedang sumbayang itutup kalai topot kon kalai ada baru nai dot anak nai torang kon diami ahado ibadah ni ayahmu tangis ada baru nai umrap kami ngaunjung tinggal tahajud ni lobi 50 tahun dot mandoya tu Tuhan oh Tuhanku ang godong dualak na manguli bakasan kubur totop panguluaw sodang mantak kau na sumbayang on paidoy nanginang namin na hormati ada pa ibadah niya tidak ada naman ancit ni robulak ya turahmat ni Tuhan aso alak na naramah tawaduk olo sobar pangalehen molo onde ba kikit sombong onde ba sanga sombong konon anggo ala karap lewat 10 11 na reges anggo ala kita lewat 11 7 na jat munal hakalak ala karapino untong tibi ada tong nido onggi masyaallah Indonesia ni kuna jok malaloroy oh lolo karap tong loko mabayang pun may mau manami na hormat nabi tetap marwudu may doi wudu patotop wudu ope usaon batan marwudu
Jadi Nabi Intai tidur menghadap kiblat, menyodik son alak na mati, makruh membuat kakinya ke kiblat, makruh dan datolay. Maka pula na meninggal pe ulunay de bantu kiblat. Ikulunay de kiblat, ni songonon ulunay ulang patnay. Urang deges de patnay, ulunay do tu kiblat, ni songonon bo. Nia bo, nia bo. Atau nia. Ngason dito tongi. Inang namin na hormati iman Nabi Intai. Jadi tidak pernah meninggalkan sembahyang duha seumur hidupnya. Kau tinggal do. Alhamdulillah. Innalillahi ada salah dok. Inang namin na hormati. Tidak pernah meninggalkan witir seumur hidupnya. Nabi Intai itu tidak pernah mencaci makanan dan tidak pernah mengupat makanan. Maka dari kitab inang khuruju fisabili dan adab-adab inang sifat-sifat Nabi untung Nabi Intai masuk tu bagas ni keluarganya. Assalamualaikum. Ibu kita assalamualaikum. Pulai tahun menombo ida ngamar salam. Oh, tait, tait. Rupa mendok butet. Wah ya mau bayo ini. Ho. Nato badore ni samping niwan orang pure. Olo, mana betong pio ya. Olo, mas, ni ya, rupa mas goriah guarna. Sangkut, ni ya. Olo, si sangkut guarna ada buruan rupa. Nong namin na hormati. Assalamualaikum, ni wala kayo li toko. Maksud ni deh. Berkali-kali diucapkan salam, tiba-tiba ngangot istri ni Nabi, ipagulong Nabi terasi. Olo. Rupa istri Nabi pe na ipagulong iro tong tang ni pintui. Olo, aso nga robaya suaming kon ni ruania. Pala ibu kaya mamodom Nabi di si. Aso nga baya ya Rasulullah ito ko nang kinutoko do na sinokon ko baya modom. Ibu ora ko pe do. Mangido mo pa jo abang. Ya Rasulullah mo ko na inda dong salamu bello jana do hoy. Piga kali jalang ko suami mo sa dari sabor. Oh, jangkon na jalang deh manombo. Olo, magido mo hapdo hari-hari yon. Au umak di dana konbo. Hari-hari menjalang apalagi marepeng. Oh, ngodong pengin aja tan jalang na pwede doi. Magido mo piba. Ay dito imang boy bakas dua waktu berjamaah dami manya marsimo. Magido mo pau niya. Ngai bot abang salang ko dong dio. Au penggiso ngoni do mo op ko na olo niya. Ciupin tanganku. Orang ko ngaunjung biar rayo maya rayo pengai cim ko tangan nai. Anggo dong epeng na baru. Maksud ni deh. Ima Rasulullahi. Lalu tu si inang, lalu tu bagas. Olo mangan mau ya Rasulullah, magi demop dah. Olo mamangan mau. Ngaunjungi Nabi mangupat. Pe panganon na ucapan alhamdulillah. Pula indah cocok lana Nabi, inde pangania. Unjung desa Damaso, inang Nabi Rasulullah, sifat nila bintaun Rasulullah kon, rupa salah sira. Keluarganya ibu salah sira. Mo mangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang nami napait sira do botoho ni umidaya da buru inda ba ilak ko niya napait sira mangina mo piar sunga napait sira perasaan budaynya menjago harga diri nangkon menjago harga diri ni istri niai tetap ibele nga napait sira ba napait sira inda anggo day manombo son ono assalamualaikum aku lenta bulung gadung iboto babamu do iba na bangkita sa muraton nasolabo do butul malak gunung manaon niya aduh tolak gunung manaon ni penalak gunung manaon anak morwi indah rasa syukur Nabi Intai nagodangan di harga diri di akhir samanon Pak Said Pak Kepala Desa indah dong be harga diri indah dong be italigin di media sosial baru do terjadi italigin di Pakantan setahun nasilam di Kecamatan Syabu indah dabo di Sampuraga na Durhako Ipakantan do di Kecamatan Syabu isesi Sadabayo membunuh ayah umaknya di Kecamatan Syabu pe Sadabayo membunuh umaknya madu na Durhako tahun Sampuragai belum tentu do pe ngana nida na carito do on maon do Sampuragai igotap kalai talonani nangkin ubaca berita beberapa hari nasilam adong Sadabayo ganda ni ada boru igota pia ibunuya icing camia 65 potong pas sokon daging olo 65 potong nagarian sama non pinang nami mak level tinggi kejahatan ini sudeon gara-gara narkoba beberapa hari nasilam beberapa malam nasilam mungkin baru itu boto do bapak di kecamatan Panyabungan Jo di daerah Odunbo olo medoi isi do bo donok isi bo
ison boy nang di lambung ahon bo si Galapangon tuson bo tu gunung tuaon ada membunuh diri di situ, poso-poso bunuh diri gara-gara apa? Narkoba. Imasogari maulid nabion manangyon na alay day untum sada pe poso-poso ngadong kecuali anakku mo hindi sanyang imasoper na ko ng lumon kepala desa sason dia do masoro poso-poso adong acara oro bujing-bujing hope ngayo ban ko borumo acara aw na jole yoban dawi yoban ketayan niya dejaw ning ko tapos si jogorek niya ya ilen sema aw pesoni dito na kanaki tapos si ahagyot mo nun kita mangaji na jolo alak marsyo ban boruna debo pipakajian dito bang tobang sanari isi na baron boruna sadang anong yaban ko ang gohoda pinang salamat do ti anak mi masuk neraka baru do pe ko tanopan di domu day seorang ayah memperkosa putri kandungnya sendiri sampai hamil 6 bulan bukan satu kasus kayak siapa itu Polresan mercari itu ke Polres sudah puluhan kasus Ustaz pelecehan seksual di Mandeling Natal on maadapi aso ngadong ngayoban ko baru itu son ima uma nami salamat ang goda mo na salamat mo hamangon te pula dadagan akon ima day narkoba on bo gara-gara nyon hancur sude nda dong ba imani aw mabiar dawon bapak tujiw pe mangajeng ko ngacara ni poso-poso ngadong poso-poso na kecuali beberapa daerah ang batang Natal bo pe acara ni tobang-tobang ro di poso-poso on tobang-tobang naik pa indero mo nga naborot deh mo ima. Jadi Bapak Ibu sekalian dah hormati, mudah-mudahan pengajian tahun menjadi semangat kita teh ahlakon Muhammadi Allah untuk liutambi makarimal ahlak. Najolo lahir ada baru ibuno di masa Nabi. Sebelum Nabi lahir ibuno Imaso Umar sibunia boruniai aso ibuno Umar boruniai karena hanya memben malu nanti di akhir zaman perempuan itu lahir hanya membuat malu mantung dai sewadarnya dia yang melindungi anaknya tapi dia perkosa sampai hamil itu ngapain banai baru dapat di penjabungan di beberapa tahun dah silap daga anak iperkosa ya ngam sada kasus anggoy ligin media sosial 1000 kasus no pelecehan seksual ngeri inang namin na hormati oleh sebab kita ambil kesimpulan di maulid Nabi anggo mencariton sejarah sifat ni Nabi inang sampai setahun naruh pengen habis-habisan dah habis-habisan namun kita ambil kesimpulan mudah-mudahan nian acara ni maulid Nabi menjadi tibar kita songonji anakku awlen de semangat tidak anakon amang ningku isen hapas Quran sere 5 ameh ni umatnya isen hapas Quran sere 5 ameh mapiga mapa Said na hapas Quran di kampungan nung kunay boto dey adong 5 PR mo 4 na pertama ang kunay boto mo piga dyan day kampungi piga duda bukan dia boto baik piga anak yatim betul deh piga jumlah penduduk piga alak lain piga ada boru piga na hapas Quran desa na paling banyak hapas Quran adalah desa Sirangkap lebih kurang 60 alak na hapas Quran di kampungi ya dong mapindah tu si harana ipar ni Sirangkap tinggal ipar ni si Asir hapas Quran ni si baru Banjar si Baguri inabata hapas Quran ni apa pula hapas Quran daganaki ulani 5 ameh matolu alhamdulillah ibagas na hapas Quran onom daganaki memang hafal Quran masude termasuk nomor 5 amang hafal Quran ni pula hafal Quran ku amang ngai pangantano ni ulang songonau umju saam mape mga mampo ni umju saam mape mga mampo guru maaw ni au coba jolong ala luau ukirim tu medan sayang anak dibuang-buang sayang istri ditinggal-tinggal adong bayo ke sa kampung majo dining ko ketupo kobun niya tagyan do lelesi person niya olo rupa ben na marbada do marbada suami istri ngaso ni do sayang anak dibuang-buang kirim pasikola aso orang tua yang berhasil itu lebih hebat anaknya daripada dia orang tuanya hebat lebih hebat anaknya daripada dia jadi mau maknami na hormati mudah-mudahan nian carito ni Rasulullah ahli ibadah ahli Al-Quran carito ni Nabi adalah pemaaf na pemaaf na bintay Nabi na paling pemaaf waktu sumbayang Nabi ibain tupudi na binta teniunto yela alay teniuntoy yapus kalay pada waktu Nabi iduah konia pada waktu Nabi nang lewat itijuri alak Yahudi Rasulullah tueh niya
iduah ko ni alak Yahudi, marun alak Yahudi, iliginia masuk Islam alak Yahudi. Biado nang gari itu jurkon anak baru ni samping mio sa induk patrata pas tu bapa mo mangan gulo-gulo ho. Oh no, kurang ajar nani mo domay. Makalas mo dom o Tuhanku ngasih binoto adong naman caci-caci mangadu domba naman ben mancit diau uboto dot na so uboto umuop kondei moopkon. Sakali palingotik sadari jalang suamimu mulai naron. Allah, mulai naron maancokot hari Jumat tele habis mulak sumba Jumat banjolo baju na deges ulang las tuor ja songon ada burni camat do masude. Logo nomor kolete. Lepet na hafal. Anggoy lambung ni alak lain mo plombo. Allah. Sambut mangido mohop ko tio pari mangido mohop maafkon ngasoni itong sudaromi samang sainang doh muamang sabitua saboltok tengamar sipang kulingan nga masuk surga ini nabi maafkon laya dohul jannah koti urrohmi Allah indah masuk surga alak na motusur sajiren sa tatangga domu marbada martongkari biar makalah ko inang maafkon ho pajolo mangkuling bopeto bangan ko padoya nakedo pengkang nakedo pe ni daya anak buring ngunun pindah ngunun Allah bain usahona seulang sampai marbada meninggal kon musuh na sangat bahat ligin na binta pe maaf kaya na binta tutohip iramban nabi inang pocah do magerahab ni Rasulullah mandoa o malaikat ni malaikati nabi isin kon so balik kampungon so mate sudena ulang ni nabi warap kon do pe generasi niyon mariman diaw sangat panjang nabi mendoa ujung doa nabi Allah mahdi qaumi fa innahu la yaqlamun pula kaita tumoka ni da manegari toib batu parmonjapan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri toib deges na jadi si borgo ngadong di si musim panas teh ngali sejo tianggi ngali sejo nggo negeri toib pinang namin na hormati Allah diusir nabi binta bayangkon dah sampai nabi pindah di Madinah dikejar harga talonan ni nabi binta 100 unta bayangkon mai bulawida gua sur perjuangan ni Rasulullah Allah na berangkati sudun inang memperjuangkan Islami segala cara habis Siti Khadijah perempuan terkaya di Makkah habis harto naik tangis yang menepot kon Rasulullah ngadong bihartongku ya Rasulullah olos lang arwamu ni Nabi indah ya Rasul sekiranya jasad konpe untuk agama yang perjuang kondai ima so jatuh cinta Nabi binta Siti Khadijah walaupun janda dia tapi hatinya bersih Allah anggoho mangkuling ko tolak nangkon ko mangece nggo ngaben si pulungan nggo ngaben iya sejo mandok na ibado malen sere si simpania inda do tiba jadi ngomana ima sobat masuk neraka ada boru durhaka tu suaminya oleh ditungi suaminya petong maul patureon jadi masuk marsi mo opan jadi mau nami na hormati topik-topik di pinggan namar sarsaran di halaman salamat ko muna tinggal salamat ami di perdalanan ngasih binoto dong pangkuling kalimat na tersinggung ngadong niatku menyinggung ahado niatku so sauduran kita dohot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mendapat sapaan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mau nami on mendapat sampion mari tutup dengan bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad wasallam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analoja koring Dawo, sal. Bis. Terima kasih kepada saya telah memberikan berkahnya bersama. Semoga Allah dapat beramalkan. Acara selanjutnya yaitu doa yang dibawakan oleh Ustaz kita Ustaz Yasir pada saat tersebut.
malapot, no? Tunggu lang, boy. Hindi nung natubang isilapos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعد رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا أولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واشرنا من حسد الدنيا عذاب الآخرة يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأبادلنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولمن حب علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا يا الله اجمع المرحومة وتفرقنا من بعدها يا الله تفرق معصومة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم